Yan na, boy! It's a girl! It's a girl! It's a girl! Heading to the... Dapat dito mag-picture. Oh, ang galing mo. Oh. Ooh. Ha? Na-amaze ka to. Ha? Pabili? Welcome! Be careful. Give it to me. All shoes and slippers. Yay! Yes, welcome Hello. aboard. Hello, guys. Welcome abroad. Welcome abroad. Wow, first lady. Shoes and slippers. The last lady na. The last lady pala. Shoes and slippers. Tama. Ako ang taga-puksay. Ako ang taga-ulap. Ibili ng Hermes di ang sandal. Hermes mo, tag 50. Picture ko diha man. Picture kay sayang ang dress nga golden. Ayaw, hawa. But I'm not going with you. I'm just checking you. So don't leave without me going. Because I have to swim back. Ay, sorry naman. Welcome sponsor. Sponsor, welcome. The major sponsor. The major sponsor. Welcome. Tama siya? Hi, welcome first lady. First lady. Ang first lady. Okay, picture. Everybody. 1, 2, 3, say cheese. Siyempre, Wala, be careful. Ganda na. Di pa naman. Nagyan naman. Tapos si sister, hindi niya lang pala kinuhanan, no? Okay, last na ako. Bye-bye na. Bye, annyeong. Ingat ka na. Kuya Onel, nandito pa. Alis na. Alis na. Hello. Wala, dito na kayo. Alis na ako. Dito ka na. Sumama ka na. Sama ka na. Beautiful sa ano. Kuya. Hindi pa din. May game kami. Hindi sa nag-game. Kausap ko Beautiful lang. sa ano, sa reggae. Don't go without me. I will see you. Bye-bye natin. Uy, nag-picture ba? Bye-bye, Slipper kuya. daw, slipper, slipper. Bye-bye, Eve. Muna tayo lahat habang Picture lahat. Oo, sige, oo. Picture mo na lahat. Sige, sige. Wala naman sila. Okay na lang. Saan sila? Saan tayo mag-picture? Oh, tayo na lang. Tayo na lang. Kuya, para sa mga. Picture. Oh, sige na, alis na ang barko. Okay. Ato na nagbasilan. Oh, sister, yung Bye-bye, kuya. slipper mo. Bawal? Oo, bawal. Baka hindi para hindi matakil po. Ha? Need help? Hindi, okay lang. Gusto ko ilagay doon sa puting sapatos ni Makoy para mainis siya. Pura bisita. Kaya tingnan mo yung sapatos. Bisita na. Dapat mantahan niya kasi Pura puti-puti. bisita, pura Pura bisita. bisita. Bye-bye, kuya. Pura bisita. Yeah, we bless. Bye-bye, say enjoy. Enjoy working. Pero bisita. Oy, isang daan. Bayad, oy. Bayad. Sa atin, 500. Sino yung mami kayang bayad? Sige. Bayad. Magbayad? Eh, pular ka to. Sige lang, kay. Magbayad. Gold ba? Isa'y konduktor, direk. Isa'y konduktor. Ang konduktor na dire. Bayad? 300, tagay 400. You don't know also? Sila ko yung bayad. So, hi, this is the inside of our yacht. Wow! Boarding! Boarding ba? Boarding! Yay! What? You're there? Amoy barko. Here is the...
Yeah, here we can go to the. Here is the bed for two. This my mask is inside. Your mask is inside. Here's also another bed. I can't find any. Someone is here. Oh. Here, baby. Huwag magsuka-suka ha. Yes. You want to pee? Going now. We're going now. There's a toilet, very clean. And kasi mag-tour sa. Hi! Welcome to the main master bedroom. Here. Exactly. Hi! We're here enjoying and enjoy the view as well. Ooh, I don't know what to say. That's the beautiful view of Dubai, and I'm sweating already. It's kind of, you know, hot, but it's good. It's relaxing. Oh, thank you so much. Wala nang kainan. Picture lang. Woo! Wow, grabe ang nagwa. Wow, Burj alarm where you come here. Half dark, half bright. Tanawa, dark likas. Oh, it's raining already. Burj Al Arab. Itat kayo. Sa June. Hala, dool naman dagway ning ulan. Maulanan man dagway karon. Kay ni dito pa man ta. Mayag naman diri dapit. Oh. Naon ako. Excuse me, Julian. Aida. Nanay adlaw. Why Marina? Uy, malakay taana. In Dubai ba? 150 ramang bayad na natin. Ano gani? Ila? 150 ra. Ayaw mo bayad ba? Per tao. Mag-book lang siya. Ayaw mo ba? Gamay si anak. Sabi aning.
Oo. Uy, dako man na siya. Di man na siya gamay. Dili makalipong na. Oo, wala lagi No, driving the boat. Ito, no? It's the tower. Di ba mo ito? The Twisted Tower. Nag-twist talaga siya. Oh, grabe. Nanawa. Ikan siya din eh. Ming bali ang ulo nga raw. Tingnan ang body sa ito. Ang amuan na ito. Pero wala na po ata nanti. What will do? What to do yan? Shukran! We really had fun. Ang lipong-lipong. Are we gonna jump? We're done. Hi, sister. For 3 hours. Hi, sister! Hi! Welcome to Ang aming celebrity. Jovis Vlog. Please don't Giluod forget. po ko. Sister, ikaw, sister? Giluod po ko eh.